About the 12 minutes. Ir sutras mācības par 12 posmiem. And in particular the 8th and 9th play a very powerful role at there. Un jo sevišķi 8. un 9. posms ir ļoti svarīgi nāves brīdī. And that was from Vajrayana, Un no Vajrayanas the description of the gradual dissolution of the various components of a person that is what's called death. nāk paskaidrojumi par daudziem un dažādiem procesiem un posmiem, kā izgaist pārstāja eksistēt persona. One of the crucial ways to practice in daily life. Un viens no būtiskākajiem veidiem, kā var praktizēt ikdienā, Familiarizing yourselves with that process. ir iepazīstināt sevi ar šo procesu. Like familiarizing yourself with how to drive. Līdzīgi kā mēs apgūstam, kā vadīt mašīnu. So when you get to do your driving test, Lai tad, kad mēs you know how to do it. Kad kārtojam braukšanas eksāmeni, mēs zinām, kā to darīt. There's a wonderful chapter in the book called Death is what the yogis have been waiting for. Un grāmatā ar nodaļu ar nosaukumu Nāve ir tas, ko ir gaidījuši jogi. Because the death process, according to the Vajrayana, Jo Vajrayanas paskaidrojumiem the model of the being, according to Vajrayana, tas veids, kā būtnes pastāv, kā mēs esam saveidoti. as Lama Yeshe said, Tantra or Vajrayana is highly technical. Kā Lama Yeshe saka, tantra ir ļoti tehniska. It's dealing with the subtler physical energies and the subtler mental energies. Tajā tas darbs notiek ar smalkākajām fiziskajām un mentālajām enerģijām. And our job eventually, and indeed the job of the actual great yogis, is because they're utterly familiar with all that, they've studied and learned it and through meditation, actually experience it, they can completely control their subtler physical and mental energies and therefore can control death perfectly. Un tā kā lielie jogi ir perfekti apguvuši visus šos procesus un teoriju un ir to ilgi praktizējuši un mācījušies, tad viņi spēj perfekti visu kontrolēt nāves procesā. This is all knowable stuff. Tas viss ir apgūstams. It's not a belief system. Tā nav ticības sistēma. It's coming from beings' experiences. Tas nāk no reālām būtnēm ar konkrētām pieredzēm. Therefore to learn, for us to learn. Un tieši tāpēc tas viss ir apgūstams arī mums. So as Rinpoche says in this chapter, Un kā Rinpoche saka šajā all these nodaļā, techniques that are available that the yogis are practicing, viss šīs pieejamās tehnikas, ko praktizē jogi, that enable them to go through the death process with absolute control. tās ļauj jogiem visos nāves posmos iziest ar pilnīgu kontroli. And what's fascinating is this process of death, physiologically and psychologically, is exactly the same as the process of going to sleep. Un kas ir interesanti, tad šis nāves process ir ļoti līdzīgs fizioloģiski un psiholoģiski tam pašam, kas notiek, kad mēs dodamies gulēt. And you'll see when we begin to describe, you'll recognize it. Un kad mēs to aprakstīsim sīkāk, jūs to sapratīsiet. So there are these marvelous practices, and we know if we've taken highest tantra initiations, Ir šīs ļoti izcilās prakses, pie kurām tiek pieņemtas in the generation stage part of the practices. augstākās tantras iesvētības, We visualize the deity, kad tiek vizualizētas dievības, and then you bring the deity and you dissolve into you. un tad mēs šīs dievības iekausējam sevī. This is the central practice in generation stage deity yoga. Tā ir būtiskākā daļa radīšanas jogā. Dissolving into emptiness. Izkust tukšumā. And you utilize these 8 stages of death. You use those in your meditation. Un mēs šos 8 nāves posmus iekļaujam savā meditācijas praksē. Because the point is this. Jo tā jēga Very ir subtle tāda, consciousness, ka ir ļoti smalka apziņa, or clear light consciousness. ja tīrās gaismas The apziņa, subtlest level of our mind. mūsu prāta vissmalkākais It's like līmenis, the microscope of your mind. līdzīgi kā mūsu prāta mikroskops. That's the one that's capable of seeing reality. Tas ir tas, kas spēj saskatīt realitāti. Simply because all the grosser consciousnesses, the grosser levels of consciousness, no longer function. Tieši tāpēc, ka rupjākie apziņas līmeņi vairs nefunkcionē. And it's they that prevent us from accessing this microscope of our mind. Jo tie rupjākie apziņas līmeņi ir tie, kas traucē piekļūt šim apziņas mikroskopam. So the death process, the yogis they don't practice dying. It's not that. Šie jogi nepraktizē miršanu. They practice going through these stages of dissolution, which is also what occurs when a yogi has accessed their very subtle mind. You go through those stages because it's a natural process.
Viņi praktizē šos izdzišanas posmus, jo tie ir spēkā arī citos They uzņēmumos. replicate this in their meditation. Viņi tos faktiski tā kā kopē meditācijas laikā, šie lielie tantriskie jogi. And then they practice being at that clear light level. Un viņi praktizē šo pastāvēšanu tīrās gaismas And līmenī. then practicing, real meditation, seeing emptiness and, becoming familiar with emptiness. Un tad viņi šajā ļoti smalkajā līmenī var praktizēt tukšumu izpratni. But the reason that death is what the yogis have been waiting for, Bet tas iemesls, kāpēc jogi tik ļoti gaida nāvi, it's at death, ir this tas, process is much more dramatic, much more radical. ka īstajā nāves brīdī šis pats process ir daudz radikālāks. So their training in their life Un tāpēc viņi trenējas dzīves laikā, is training them for the real experience lai visbeidzot piedzīvotu īsto pieredzi, of the mind really going to the subtlest level. kad prāts patiešām nokļūst līdz galējiem smokākajam līmenim. And then because they don't lose consciousness, Un tā kā viņi tad vairs nezaudē apzinātību, they're able to stay conscious at that state viņi spēj apzināties arī tajā smalkajā for līmenī, hours, mentēt stundām, dienām, months, mēnešiem, even years. pat gadiem. Greatest yogis, if Vislielākie they have jogi, to, ja viņiem ir tas to remove all the nepieciešams, obstacles from the mind. lai varētu atbrīvoties no visiem prātā And šķēršļiem become un tad kļūt par būtu. So it's the most precious time, Tas ir visvērtīgākais laiks, that opportunity. šī iespēja. Death is what the yogis have been waiting. Nāve ir tas, ko jogi ir gaidījuši. So what we do is practice. Un mēs arī varam So tā as Rinpoche praktizēt. says, Kā Rinpoche saka, if we've got busy lives, varbūt mums ir aizņemtas we all have dzīves, our different practices that we do, the initiations we've taken, varbūt mums ir pašiem savas prakses, ko mēs esam pieņēmuši ar dažādām divībām. Maybe we do them quite quickly. He quotes Sokon Senchop Rinpoche. Varbūt mēs tās darām ļoti, ļoti ātri, un viņš citē Sarkonga Rinpoche, We do most of our practices, we can go through quickly. ka mēs pārsvarā savas prakses veicam But ātri, at least in this vision of emptiness, into emptiness, bet šo te izkušanu go tukšumā, through the 8 stages, practice. šos visus 8 And posmus, certainly in our main practice. un to vajadzētu padarīt par mūsu galveno become praksi. familiar. To vajadzētu iepazīt. So at the very least, Tātad when vismaz, death does come, kad nāve pienāk, and we thought about impermanence, un mēs esam pārdomājuši and not only that, we've done our other practices, par nepastāvību, purification, un mēs esam arī veikuši great attīrīšanos, merit, esam veikuši Purified our nopelnu mind. uzkrāšanu, esam attīrījuši kept prātu, our vows. esam turējuši savus So solījumus. death is easy then, Tāda nāve ir ļoti because viegla, you're prepared. jo mēs esam So at sagatavojušies. least if you haven't still got realizations, you can still begin to at least try to be conscious as you go through the process of dying. Un pat ja mums vēl nav realizācijas, mēs varam censties saglabāt apzināšanos nāves brīdī. Okay. The 12 links is very interesting. Stāsts par 12 posmiem ir ļoti interesants. Rinpoche says that the 8th and 9th links, okay, the 12 links is Buddha's teaching of these 12 different steps that the mind goes through every millisecond, creating endless cycles of rebirths. Šie 12 posmi ir tas, kam prāts iziet cauri katru milisekundi un kas rada visas pārdzimšanas. First is ignorance, Pirmā ir neziņa, pieķeršanās pie ego, because of this karma, mūsu karmas dēļ, delusion, maldu dēļ. leaves imprint on the consciousness, Tas atstāja nospiedumus that apziņā, causes this, and then Kas- feeling, and then contact, and then this, and then craving, then grasping, then light, then death, then life, and off we go again. Constant. kas tālāk rada visus pārējos posmus, kas liek mums nepārtraukt atdzimt. No, I can't remember all that so quickly. I know, but it doesn't matter. It's fine. So 8th and 9th, they're the tasting ones. Tad 8. un 9. ir galvenie. They're both just versions of attachment, Tie savā būtībā ir versijas par pieķeršanos, just an extra powerful bet tie ir ar īpašu spēku at the time of it. tieši nāves brīdī. And they're natural things that happen. Un tās ir dabiskas lietas, And kas so you notiek. highly realise you're going to have it. Un pat ja mēs tad tikmēr, kamēr mēs neesam augstu realizācijas līmeni sasnieguši, mums tie joprojām būs. So the point in the chapter here, Un Rinpoche's book chapter in the book, šajā grāmatas nodaļā he said, let's use the example of our death before this one.
Rinpoche saka, izmantosim savus nāves piemēru. Us meaning humans. In this case, in this room. Mēs cilvēki šajā istabā. So what would happen at the time of our past death? Kas būtu noticis mūsu iepriekšējā miršanas brīdī? Is, before you even stop breathing, just before you stop breathing in the past life. Mūsu iepriekšējā dzīvē, tajā brīdī, pirms mēs bijām pārtraukuši elpot. And in terms of the Vajrayana model of the 8 stages. Un Vajrayānas modelī par 8 posmiem. That's the 4th stage. Tas būtu 4. posms. And when you stop breathing, that's when you're dead for the West, isn't it? You're not dead yet. Kad mēs pārstājam elpot, mēs esam miruši priekš rietumniekiem. That's just gross consciousness. Bet tajā 4. posmā tikai rupjā maņu apziņa pārstāja eksistēt. And some capacity to put things together in your life. Un I'll go through the stages. Tas pārstāja salikt mūsu ikdienas lietas kopā. Okay, I'll go through the stages and I'll mention the grading and grasping there. Tad es iziešu cauri visiem posmiem. Okay, so we're made up, the way they describe the Buddhist model, we're made up of these different sort of, we're made of pieces, components. Of course, everything is. Parts, bits. Budismu modelī mēs ir aprakstīts, ka mēs sastāvam no dažādām daļām komponentiem. So the death process is described in terms of 25 different components, all gradually dissolving, ceasing to function, deconstructing. Un nāves procesā tiek aprakstīts, kā 25 dažādi komponenti sadalās un pārstāja funkcionēt. So each of the stages of death, the first 4 at least. Un pirmie 4 no miršanas posmiem. Various of the 5 aggregates cease to function. 4 of the 5 aggregates cease to function. Pārstāja eksistēt pirmie 4 no 5 agregātiem. 5 of the 6, what they call the sense bases, cease to function. 4 elements cease to function. Tad pārstāja funkcionēt 4 elementi. Like and in each of the stages, several things cease functioning. Un katrā no šiem posmiem vairākas lietas pārstāja funkcionēt. So roughly speaking, tas ir tā ļoti aptuveni runājot. Pirmajās fāzē mūsu redzes pārstāja funkcionēt. You lose the capacity, that's the sense. You lose the capacity, okay, first of all, the body, the earth element, okay, earth element cease to function. Tad vispirms pārstāja funkcionēt zemes elements. And your body becomes kind of like very heavy. Mūsu ķermenis kļūst ļoti smags. You know when you're very, so this is an example, when you're very tired. Piemēram, kad mēs zinām, ka mēs esam ļoti noguruši. Mūsu ķermenis ir smags kā svins. Jo zemes elements pārstāja funkcionēt. Tālāk pārstāja funkcionēt acu apziņa. Mūsu acu apziņa pārstāja redzēt lietas skaidri. Paraugāmies uz šo pieredzi. Mēs runājam ar savu draugu, mēs esam ļoti noguruši. Mēs cenšamies neiemigt, kamēr mēs ar viņu runājam. Mēs pazīstam to sajūtu, ka kaut arī mūsu acis kaut arī šīs acis ir atvērtas, mēs knapi kaut ko redzam, jo mūsu visa būtība fokusējas uz iekšienu. Kad mēs vadām mašīnu, kad mēs esam noguruši, ir gandrīz neiespējami turpināt turēt acis vaļā, tas ir ļoti grūti. Because the elements and the senses are, and the wind energies, they're ceasing to function. Jo elementu un vēja enerģija pārstāja funkcionēt. The ability, the first one, they call it one of the wisdoms, or these 5 wisdoms, which are ability to function in a certain way. Un pirmā spēja, jeb gudrības, kā to mēs saukt. This first one is you're unable to put a lot of information together. You can't hold a lot of information. Tad pirmā lieta, kas pārstāv funkcionēt, ir tas, ka mēs vairs nespējam saturēt kopā vairākas lietas intelektuāli. Pat, ka mēs esam pie pilnas apziņas. Un šīs gudrības, kā Rinpoche saka, ir saistīts ar maņu apziņu. Un, kad mēs mirstam, mēs nespējam saturēt vairākas informācijas kopā. Mūsu acu apziņa pārstāv funkcionēt. Zemes elements pārstāv funkcionēt. And then they say at each stage is like a subtle inner sign, like a subtle indicator that most of us never notice, but which when you're a yogi and you're practicing your meditation, becoming familiar with, is this subtle indicator, subtle sign that occurs.
Un vienlaikus iekšēji priekš mirstošā parādās arī kaut kāda konkrēta pazīme, ko parasti spēj pamanīt tikai jogi, jo priekš mums parastiem cilvēkiem tā ir pārāk smalka. They say it's like a mirage. Un parasti tā ir kā mirāža. And you think what a mirage is? Un, ja jūs domājat, kas ir It's the mirāža, interplay of earth kad mēs, and water, isn't it? mirāža ir saistīta ar zemi un So ūdeni. now the earth element is ceased. Tātad zemes elements ir And now what's izgaiss, prevalent now is the water element. un tas, kas paliek, ir ūdens So at elements. the second stage, Otrais posms. the particular wisdom to go Tā gudrība, kas aiziet, is the ability to distinguish between pleasure, pain and indifference. ir spēja izšķirt starp patiku, nepatiku un Now you think, neitrālu sajūtu. well, you know, when you think, I know when I go on I go on lots of aeroplanes. Piemēram, es bieži dodos ar And I'm attached to food. ceļoju ar lidmašīnām, I anticipate dinner. You know? un es esmu pieķērusies pie pārtikas un gaidu pusdienas. But on the days that tiredness is more than hunger, then who cares about dinner? Bet, All the trolleys go up and down, all you still smell the food, you see it, you couldn't care less. bet tajās dienās, kad ir ārkārtīgi liels nogurums, tad tas ēdiens ir pilnīgi nesvarīgs. Galvenais ir atpūsties. Your ear consciousness. Ausu apziņa. You're talking, it ceases to function. Tā pārstāv You're talking to funkcionēt. your friend. Mēs runājam I ar just missed draugu. the last 15 seconds. I literally didn't hear what he said. We know this experience. Like you're in the teachings, and then suddenly the lumber's will ask you a question, and you're completely mortified because you're asleep. Mēs pazīstam šo You situāciju, didn't hear the kad last 15 seconds. mēs neesam dzirdējuši pēdējās 15 minūtes no sarunas ar draugu vai sekundes no sarunas ar draugu vai Even just 15 seconds. Even your eyes are open. You're sitting up. You're not falling over yet. kaut arī, It ceased. kaut arī mēs sēžam stalti un esam ar atvērtām acīm, mēs nedzirdam, Everything's inexorably going inwards, sinking feeling. jo šī sajūta nodās iekšā arvien dziļāk. And your eye, ear. Okay, and the ability to. Okay, I said that one. And then the inner sign is like you can't. What are we up to? The third one, second one. What are we up to? Second or third? Second. Oh yeah, I said the wisdom one. So now the inner sign is like interplay of what is it? Water and fire. Un iekšēji notiek miedarbība starp ūdeni un uguni. They say it's like smoking. Un tad tā mirāža ir It's like a sign of smoke. vīzija ir par dūmiem. Then we get next slide. This happens, and it's very. They never actually say how long this takes. They don't say it, but you can see in different times. Like Rinpoche might say, if when your eyes cease functioning, your eyelids stay open and don't close, then that's a sign you can be dead in a couple of hours. So it seems you can gather that probably it takes, usually, commonly, is a couple of hours. The process. Un, By the time this starts. Parasti pie šiem aprakstiem nav minēts, cik ilgu laiku tie aizņem, bet no tā, ko Rinpoche ir teicis, var izsecināt, ka tas aizņem parasti nāves brīdī kādas pāris stundas. Then the third. So okay, now by this point you can deduce. If you look at the sutra model, Šajā modelī, ja mēs raugāmies uz sutras modeli, the 12 links. uz 12 posmiem, By now, this craving and grasping are very intense. Šajā brīdī tās Craving first. tveršanās alkas ir ļoti spēcīgas. Because you gross, this one, as Pabonga says, this craving is triggered very strongly when your gross consciousnesses begin, are ending, which is about now. Un kā Pabonga Rinpoche saka, tad tieši šajā brīdī šīs alkas parādās spēcīgi. So this craving, Šīs this alkas, strong sense of attachment, šī spēcīgā naturally pieķeršanās is strongly grasping at the status quo, at me, the body, my life, my friends, my things, whatever's in your mind, because it's the terror of losing it. Šīs alkas parādās tam dēļ, ka mums ir bailes pazaudēt to visu, pie kā mēs esam pieķērušies. This is why for most people death is not pleasant. Un tieši tāpēc vairumam no cilvēkiem nāve nav patīkama. We spend our lives following attachment. Jo mēs esam pavadījuši visu dzīvi vadoties Even with nice people who aren't very greedy. Pēc pieķeršanās. That's what we think of most of the time. Paraugamies, pat ja mēs esam bijuši jauki cilvēki. Eating, Mēs esam sleeping, ēduši, going to the gulējuši, toilet, devušies getting tolīt, enough money to live,
Vākuši naudu, lai dzīvotu, So we can eat, so we can go to the toilet. lai atkal mēs varētu ēst, Basically. dzīvot un doties Most tūlīt. Vairums Only cilvēku in the mind, tikai prātā. no awareness, Nav nekādas believing in permanence, skaidrības, mēs ticam Clean to pastāvībai, body, pieķeramies ķermenim, yourself, sev, friends, draugiem, husband, children, vīriem, money in the bank, ģimenei, naudai Reputation. bankai, bankā Profession. reputācijai, profesijai, lietām. This is what preoccupies most humans, all of us, naturally. Tās ir lietas, ar kurām cilvēki ir pārņemti. Of course it's terrifying. Protams, ka tas ir biedējoši. It's finally dawning on us, we're dying, Jo. we're losing it. Mums beidzot pieliec, ka mēs mirstam. So of course the technology is unbelievably powerful. Un tad, protams, pieķeršanās So, ir ārkārtīgi as Richard spēcīga. said, Un tad, kā Rimpušē taking saka, us as an example, having this human birth, ņemot sev kā piemēru, kad mums ir cilvēciskā atzimšana, this craving, we can so into this, the usual. šīs te alkas But because we practiced, ir dabīgas, bet tā kā mēs esam praktizējuši, then we're also putting other things on there, putting our practice there and everything, doing our And, prayers and everything else. mēs varam ņemt vērā, ka mēs esam veikuši And this lūkšanas un craving tā tālāk. then becomes even more powerful Un tad šīs alkas kļūst and daudz turns spēcīgākas, what they call grasping, the ninth one. līdz tās pieaug līdz 9. So pakāpei. in our case, which I said, Mūsu gadījumā Rimpušē saka, okay, as Prabhupada says, kā Pabonka this saka, grasping šīs alkas is the one that triggers the number 2 link, ir tās, kas izsauc otro which posmu, is the karmic seed, karmisko sēklu, that will throw you to the next life. kas aizvedīs mūsu nākošajā Jā, pārdzimšanā. Mūsu gadījumā, Because of our practice. mūsu prakses dēļ, And crucially, which I says, un because this grasping tā kā šī pieķeršanās, was at a perfect human rebirth. Was at a perfect human, we grasped at a perfect human rebirth. tā kā mēs esam pieķērušies perfektai cilvēciskai atzimšanai, Now, this sounds surprising. tas var šķist pārsteidzoši. Oh, I'm supposed to get off attachment with you. Mēs varētu domāt, ka man bija jāatmet Well, of course pieķeršanās. we Protams, ka tā ir, But given that we've got it, bet ņemot vērā, ka pieķeršanās it'll be a long time mums ir, before we haven't got it, un tā ir ilgi bijusi, and given that it's powerfully strong at death, un tā kā pieķeršanās ir you spēcīga might nāves grasp brīdī, something decent. tad mēs varam labāk pieķerties No pie kaut kā labāka. Normal one, Parastajā gadījumā, craving to this, taroties and pie the tā, grasping even more strong, pieķeršanās kļūst vēl Complete spēcīgāk, un tad parasti ir even more panic and grasping at this grasping at the things, the people, and then of course, what else can be triggered but a negative seed? Protams, ja pieķeršanās ir ārkārtīgi izmisīgi spēcīga, tad parasti tiek izsaukts negatīvu prāta stāvoklis. Most people, Vairumā cilvēku gadījumu. just natural, Tas ir we dabīgi, can't prepare. jo mēs neesam And the gatavojušies. fact is, in Buddhist psychology, Un Budas psiholoģijā, when fear is there, kad ir bailes, that's the symptom of ego grasping. tas ir simptoms, ka pastāv It's the indicator that there is ego grasping rising like a demon. pieķeršanās pie ego, kas parādās gluži kā dēmons. And that naturally has a natural relationship Un tam dabiski that ir saikne, triggers kas palaiž negative karmic seeds. negatīvas karmiskās sēklas. It's just natural. Tas It's ir how tikai, it is. tas ir tikai dabiski tā tas So ir. even, as Rinpoche says, even though attachment in general to things is negative, Un kaut arī Rinpoche saka, ka pieķeršanās pēc būtības ir negatīva, to a human rebirth at the time of death, bet pieķeršanās cilvēciskā dzimšanai nāves nourished laikā, and nurtured by our other Dharma practice, ja to ir atbalstījusi dārmas prakse, is a cause of getting it. tad tas ir cēlonis, lai mēs tiktu pie cilvēciskās atzimšanas. So it will trigger, nourished by our other practice at that time when it's very intense. It's not like, okay. Here goes. So when we understand one of the main functions of attachment, Kad mēs saprotam, ka viena no pieķeršanās galvenajām funkcijām it's got multifunction. Šo visu daudzo funkciju starpā, Its main energy, like I said, is dissatisfaction. tās galvenā enerģija ir neapmierinātība. Naturally, which gives rise to, there's something missing. I must find something out there. Tā dabīgi dod sajūtu, ka mums kaut kas It's always trūkst looking for something. un ka mēs meklējam kaut ko ārā. And then the next thing it does is it gets that thing you have come up with, Un tad nākošajā lietā okay, friend, mēs, piemēram, tiekam pie tā, ko mēs gribējām, and it makes it look delicious. un, piemēram, Fredam, un tas And you izskatās ļoti frantically patīkami. want to get it. Un mēs to ļoti gribam paturēt. That's how craving and grasping works every day and every second.
Tā pieķeršanās un paturēšana darbojas katru dienu. The craving for the cake arises. Parādās alkas pēc kūkas, The grasping makes you get it. un tā tveršanās pie tās liek mums to dabūt. Just attachment. Tā ir tikai pieķeršanās. So the other function of attachment day to day every second. Vēl viena pieķeršanās funkcija katru dienu. Look at our minds. Paraugamies uz savu prātu. Always looking forward to something. Mēs vienmēr kaut ko gaidām, kas notiks. Every second. Katru sekundi. You know, we're sitting here right now. Mēs, piemēram, sēžam šeit, And in our mind, we know lunch will be soon. un savā prātā mēs zinām, ka tūlīt būs pusdienas, un mēs gaidām Then have pusdienas. lunch, get full, Mēs gribam sagaidīt get pusdienas, bored, then we piesties. look forward to the next class. Tad, kad būsim pāēduši, mēs And raudzīsimies as we uz know, nākošo time's lietu, moving, un laiks look ritēs, forward to walking out the door. un mēs gaidām jau brīdi, kad mēs And then varēsim we're iziet looking forward to ārā. getting home, Tad gaidām brīdi, kad mēs dosimies mājās. and looking forward to dinner. Gaidīsim Then looking forward to vakariņas. going to sleep. Tad gaidīsim Then brīdi, kad looking forward to dosimies get up. Except gulēt. not always looking forward. Tad Have to get up. ar nepatiku sagaidīsim brīdi, kad jāceļās. Our life is like this. Mēs visu We dzīvi tā call it pavadām. planning. Mēs to saucam par Must be plānošanu, attachment. bet tā pamatā And ir that's what depression is. pieķeršanās. Un tas pats ir spēkā uz something to look depresiju. forward to. Jā, kaut kas gaida fear. priekšā, kaut kādas We bailes, dread the ugly husband at home. jo mēs baidāmies no nepatīkamā vīra, kas parādīsies dread mājās, death. vai mēs baidāmies no nāves, Panic stricken fear. mēs esam izmisumā par nāvi. The point here is, Tas galvenais šeit, pie we nāves, say attachment is this is my word, he's saying this. tie ir mani vārdi, ko viņš saka. This attachment, this grasping, Šī te pieķeršanās will happen. notiks, Instead of hardly realize. ja vien mēs neesam So sasnieguši might as augstu well be līmeņu. attached to something reasonable. Tā kā tikpat labi mēs varam pieķerties arī kaut kam likumīgam It labam, actually helps you get it. jo tas mums palīdz pie tā nokļūt. Very interesting. Ļoti interesanti. So then don't be scared of death. Tā kā nevajadzētu Okay, baidīties so no what nāves. should we then look forward to? Does Un anything tātad, help? ko mums vajadzētu sagaidīt? Well, there's two things. Divas The Buddha lietas, would say best to want. Kas pēc buddhisma A būtu, decent ko human labāk rebirth. gaidīt. Piemērot cilvēcisku So you can atzīšanu, keep practicing. lai mēs varētu turpināt praktizēt, Or what they call a pure land of a Buddha. vai nokļūšana tīrajā buddhisma sfērā. So we've got to really think about this. Tad tas ir jāpārdomā. So all I know is after working on this book, Tas, ko es pie kā esmu nonākusi I'm a strādāt pie fan šīs of grāmatas, Amitabha's Pure Land. I want to go there, please. piemēram, es fanoju par Amitabhas tīro zemi. Es I gribu never tur thought nokļūt. about it before. Es nekad par to nebiju I domājis. thought these Pure Land Buddhists. Oh, I'm a Lam-Rim person. I want a perfect human rebirth. Es biju uzskatījis, ka es esmu lamrim persona, kas vēlas perfekto cilvēcisku atzimšanu, Excuse me. I'm going to grasp it. Amitabha's Pure Land. please. bet tagad es tveršos pēc Amitabas tīrās zemes. There's one chapter in the book. Viena We grāmata, must pray to go to Amitabha's Pure Land. viena nodaļa grāmatā ir veltīta tam, lai veiktu lūkšanas uz Try and describe what a Pure Land is in a minute. Amitabas tīro zemi. Es centīšos to aprakstīt tūlīt. So, I have to describe now what a Labi, Pure Land is tagad, kas ir tīrā zeme? to the best of my ability. Pēc manām labākajām So we've spējām. got to understand what the Buddha is first. Tad vispirms ir jāsaprot, kas ir Buda. The word Buddha Vārds Buda, actually refers to what they call absolute Buddha. The actual Buddha tad patiesais Buda is pure, unmanifest, all-knowing, all-seeing, all-compassionate, all-pervasive, enlightened consciousness. All-knowing, all-compassionate, all-pervasive, enlightened consciousness. ir visu zinoša, viscaur visur esoša, visu uztverošā, apgaismotā būtne. Apgaismotā, jā. Did you get it? Kind of. Consciousness. Tīra apziņa. It's not physical. Nekādā veidā tā nav fiziska. When your consciousness is fully enlightened, Tad, kad mūsu apziņa ir pilnīgi apgaismota, when your consciousness is utterly free of every atom of negativity, kad mūsu apziņa ir pilnīgi brīva no jebkāda negativitātes autora, when your consciousness is totally full of virtue, kad mūsu apziņa ir pilna ar likumību, it can do nothing other than be wherever there is existence. nekas cits neatliek kā pastāvēt visur, kur vien ir eksistence. If it's not physical, Ja tā nav fiziska, how can it be confined? Think about it. By space or time or matter. tad kā to var vispār ierobežot, laiks vai matērija vai Just conceptually. jebkas cits konceptuāli? Pārdomāju par to.
Tas nav iespējams. So why our mind, which is not physical, Tad kāpēc mūsu prāts, kas nav is stuck in fizisks, this bag of bones here, ir ieslodzīts šajā kaulu maisā, conjoined with this walking sewer, savienots ar šo staigājušo and we tualeti, can't see past our own nose, un mēs nespējam pat paraudzīties tālāk par and we savu don't degunu, remember 99% of the day and it's only noon, un mēs nespējam atcerēties 99% no tā, ko mēs esam pieredzējuši šodien, forget about a past life, what a joke. kur vēl iepriekšējās dzīves. That's how profoundly limited our capacity for cognition is at the moment. Tik ļoti ierobežots ir mūsu uztveres spējas šajā brīdī. Like pinhead big, you know. Mēs esam burtiski acu galviņas uztveres lielumā. We're as thick as posts, as we say in English. Kas A post? post. A big fat post. You know, like a post, a pillar. Aha. We're as thick as posts, we say in English. Jā, kāds Stupid. Mēs esam, Staps, ne? jā, tikpat gudri kā staps. So the capacity of our mind is, I mean, beyond stunning. We can be a Buddha. Buddha says it's our natural potential. Mūsu prāta potenciāls ir vienkārši neaptverams. It's like hilarious. To ir grūti uztvert. So, Buddha is Buda. that, and there are trillions of them, Tātad Budu īstenībā ir neskaitām daudz. consciousness, Tās ir not apziņas, manifesting in any shape or form, kas neparādās nekādā formā, pervading wherever there is existence, bet tās caurauž ikvienu vietu, kur ir eksistenci. knowing that which exists perfectly Tās uztver visu, kas eksistē perfekti, and full of infinite empathy with others, infinite Un- compassion. ir pilnas ar līdzjūtību un empātiju pret visām būtnēm. That's our natural state, Buddha says. Tas ir mūsu dabiskais stāvoklis. Anything less than that is mental illness. Un viss, kas ir zemāks par to, ir So tikai that's fine for slimības. the Buddha. Tas ar Budu viss ir What would this kārtībā, say for poor old peanuts like us? bet ko tas līdz tādām So būtnēm kā because mēs, what motivated a person to become a Buddha over countless lives tā kā mēs motivējam sevi, lai mēs kļūtu par Budu, neskaitāmas dzīves, huge compassion ar šo lielo līdzjūtību, to benefit all sentient beings, lai mēs spētu palīdzēt visām jūtošām all būtnēm, the peanuts. visiem citiem tādiem They pašiem must kā have mēs, become Buddha. tad, kad mēs kļūstam par Budām, They've got to do something to help us. It's their job. tad Budu uzdevums ir palīdzēt That visām means they've got būtnēm. to manifest their minds in bags of bones Tas to look nozīmē, like you and me so they can help us. Tas nozīmē, ka Buds būs spiesti parādīties līdzīgā kaulu maisā kā mēs, lai varētu mums palīdzēt. So there are two types of bodies Un that ir- the Buddha mind manifests in to benefit sentient beings. Ir divi veidi ķermeņi, kādos Buds var parādīties, lai palīdzētu jūtošām būtnēm. So you've read the Sanskrit words. Mēs varbūt zinām sanskritu vārdus. Sambhogakaya, Samboga kāja Nirmanakaya. un nirmana kāja. Kaya is Buddha. Kāja, Kaya is body. kāja ir ķermenis, Okay, the Buddha one, bet it's called Dharmakaya. pats Buda ir dharma kāja. Technically they call it in this context truth body. Tehniski, burtiskais tulkojums ir Well, it's patiesības not a body as ķermenis, we understand it. bet tas nav tāds ķermenis, kā mēs This is the saprotam. term they use. Tas ir tikai termins. Enlightened mind. Apgaismots prāts. That's Dharmakaya. Tā ir dharma kāja. That's actual meaning of Buddha. Tā ir patiesā Budas nozīme. Then you've got the relative Buddha, Un tad ir relatīvie Budas, which is referring to the form, the body that enlightened consciousness manifests in to help sentient beings. Tas ir veidi, kā šī skaidrā tīrā Budas apziņa manifestējas, lai parastās būtnes varētu to ieraudzīt. So the Nirmanakaya, or emanation body, or tulku in Tibetan, Nirmana kāja vai emanācijas ķermenis vai tulku tibetiešu valodā. you could say refers to the body like Shakyamuni Buddha. Mr. Shakyamuni Buddha, the prince of 2,500 years ago. Attiecās uz tādu ķermeni, kā bija Šakyamunī Budam, tam princim, kas dzīvoja 2500 gadus atpakaļ. His mind was enlightened. Viņa prāts bija apgaismots. That means pervading the universe. Tas nozīmē, ka caurauga visu That visumu. means knowing everything. Tas nozīmē, ka viņš spēja uztvert visu. That means infinite compassion. Tas nozīmē bezgalīgu līdzjūtību. But all we could see was this nice Indian bloke. Bet viss, ko mēs varējām redzēt, ir tikai šis jaukais indiešu Now we cilvēks. see all these nice statues, you know. Mēs varam redzēt visu šīs jaukās Buddha with his statujas. long earlobes, Buda savās, with his lump on his head, ar visām savām raksturīzīmēm, the Ushanisha. ar rošņiešu. I never know what it means, Es nekad nezinu, ko tas but nozīmē. I like Robert Thurman's description. Bet man patīk Roberta Thurmana apraksts. Buddha's got so many brains they're popping out. Ka Budam ir tik daudz smadzeņu, ka tās That nāk would do, I ārā. like that explanation. That Un would do. man patīk šis skaidrojums. Okay,
So we see this form, we see the statues, the pictures, there's Buddha, we say, you know. Mēs redzam visu šīs dažādās formas, statujas, attēlus. Excuse me, if you were there back then 2,500 years ago. Bet ja mēs būtu tajā brīdī kopā ar viņu 2500 India gadus was crawling with these sadhus in their yellow robes. Indija bija pilna ar šādiem sādu dzeltenajās drānās. You couldn't tell one from another. Mēs nespētu atšķirt vienu no otru. You wouldn't know Buddha from any one of them. It's not there's another Indian sadhu, look at them, you know. Mēs nespētu atšķirt Budu no jebkura citā indiešu sādu. These weird wacko Hindus. Šie jokainie indiešu You couldn't tell Buddha. Jogi. Mēs nespētu atpazīt Budu. It's a very interesting point. Un tā ir ļoti interesanta lieta. As you know, all the Tibetan lamas say, Dalai Lama's a Buddha. Un visi tibetiešu lamas saka, ka Dalai Lama ir Buda. I mean, they might know it. Viņi varētu to zināt, bet es to I see a nezinu. very nice man. Es redzu ļoti jauku The vīrieti, more I see him, un jo vairāk es the more viņu I hear redzu, about him. jo vairāk es par The viņu more I dzirdu, like him. jo vairāk man viņš Buddha? patīk, bet Buda, Excuse me, I don't know that. piedodiet, es to nezinu. But there's another discussion. Of course, I'm prepared to have confidence. Bet tā ir cita runa. Es, And protams, that's esmu a massive part of our practice. It's called Guru devotion. gatavs to paļauties, un tā ir viena būtiska prakses daļa, kas saucās paļaušanās, bet par to mēs runāsim vēlāk. Because you can't tell who a Buddha is. Jo mēs nespējam atpazīt, For kas the ir Buda. simple reason, Šī vienkāršā iemesla dēļ, Buddhas don't need bodies. ka Budām nav nepieciešams ķermenis. You can't tell unless you're clairvoyant. Un to mēs nespējam pateikt, ja vien mums nav So gaišredzības. anyway, one form is that one, the human one, that we can see. Tad viena no tām formām, ko mēs spējam ieraudzīt, ir cilvēciskās The ķermenis. other one, Otrs Sambhogakaya, sambhogakaya the kāja, enjoyment body. svētlaimes ķermenis. This is a subtle light body. Tas ir skaidrās gaismas ķermenis. That only the great Arya Bodhisattva yogis can see in their meditation. Un to spēju uztvert tikai lielie Arya Bodhisattvas Can see in their meditation. savā meditācijā. Yeah. Or if they're really highly realized, they can see all the time. Vai ja viņi ir ļoti augstā realizācijas stāvoklī, viņi var redzēt to Have you visu had laiku. Kandala come here? Kandala? You know, you've heard about that Lama, that student of His Holiness who lives in His Holiness's enclave in Dharamsala and a student of Rinpoche's? Vai jūs esat dzirdējuši par šo Kandrulā, kas ir Rinpoches studenti un dzīvo netālu no Dalai Lamas? These lady Lamas. Uh, The picture Agnes is showing. Oh, there's a picture there. Yeah. Okay, there you go. So they're all known as Kandala, so I don't know what her name is. Viņi ir pazīstami kā Kandrulā. Es nezinu viņas precīzu vārdu. Kandala means sky goer. Kandrula nozīmē debesu So anyway, gājēju. she's called Kandala. Anyway, whatever. Have a little look and I'll tell you that. That's fine. Looks like it. Give it back. There you go. Maybe you meet her one day. So the point is this. Okay, I'm going back to tell you about Kandala. You're getting distracted, so I'll wait till you go. Are we communicating here, people? Vai tik tā viss ir skaidrs? Okay. There you go. Give a piece of it. Give it back. Dodat bildi atpakaļ. Look at it later. Paskatīsieties vēlāk. Being polite. Excuse me, I shouldn't prevent you from giving a Buddha, should I? Then obviously. Lama Zopa says she's Vajrayogini. Lama Zopa saka, ka viņa ir Vajrayogini. She said she just got born like this. Un viņa vienkārši She piedzimta never tādā had any veidā. study. Viņa nekad nav So of course Buddhas don't mācījusies. need to study. Un, protams, Budām nav nepieciešams But they go mācīties. through the motions to show other beings what to do. You know? Bet viņi vienkārši iziet cauri visiem tiem pašiem procesiem, lai rādītu priekšzīmi Yeah, citiem. he said she, you know, so he, anyway. So when she was a very little girl, apparently, Kad viņa bija ļoti maziņa meitene, Tibetā, she desperately wanted to come to Dharamsala. viņa izmisīgi vēlējās nokļūt Dharamsalā, lai satiktu viņu I think svētību. she found her way over the mountains. Es domāju, ka viņa atrada ceļu caur kalniem, And then she's this highly realizable person. un viņa ir šī mazā But she nesmaka looks like a meitene. little, rough little Tibetan girl, you know, poor. Viņa vienkārši izskatās pēc mazas nabadzīgas tibetiešu meitenes. So you know, you hear stories about how she just sees His Holiness. Un tad viņa satika šo viņa svētību And she nelēmumu. just kind of sees blinding light of Chen Reizing and kind of collapses, you know, things like that you hear. Un tas stāsts ir tāds, ka viņa svētības dalēlams vietā ieraudzīja gaismas starus, kas viņu padarīja aklu, un viņa nokrita Anyway, there's a lovely story about her. uz brīdi aklu. Bet tas ir jauks stāsts. When she did get to Dharamsala, Kad viņa nokļuva Dharamsalā, she wanted to offer this really elaborate type of what they call long life puja to His Holiness. viņa vēlējās piedāvāt ļoti izsmalcinātu ilgas dzīves rituālu viņa svētībai Can you dalēlamam. imagine a little Tibetan girl Un atceramies, viņa ir maza tibetiešu walking up to meitene, His Holiness's monks, kas
pienākt pie viņa svētības mūkiem. Un, protams, ka dabīgi viņi tiek atraidīti, jo viņi nav nekas. Un viņi ir izmisumā un nezinu, ko darīt. Nezinu, pie kā griezties. Un viņi dodās pie Kirti Senčam Rinpoche. Un viņš spēja redzēt, kas viņi ir. Un viņš saka, es uzbūvēšu zelta tiltu starp tevi un viņa svētību. Un es atceros vēl vienu stāstu. Viņš, kad devās uz Dienvidu polu un paņēma tur īpašās vielas, ko ielikt ūdenī. Vielas, kas palīdzētu predarboties globālajiem piesārņojumam. Varbūt jūs esat dzirdējuši par Šambalu. Savu veidu tīrozemi, kas ir saistīta ar Kala čakru, ko es cenšos paskaidrot. Man draudzene Amy Miller, kas ceļoja kopā ar viņu dažādās valstīs. Un viņš paskatās un redz, ka viņa burtiski staro smaidu un saka, ka toreiz tā akmens, klīns akmens ir ieeja Šambalā. Okay. This is called pure view. We'll get into the pure language now. This is called pure view. Tas ir tīrais skatījums. And this is what we have to understand emptiness. Un te mums ir jāsaprot, kas ir tukšums. Visas šīs lietas, theoretically comprehending the meaning of emptiness. Ja mēs pat teorētiski nesaprotam tukšumu, that things do not have in themselves an inherent nature of being this or that. Ka lietām pašām par sevi nepiemīt nekā tāda, ka viņas ir kaut kas viens vai kaut kas otrs. Ja mēs teorētiski to nesaprotam, tad šī ideja, ka mēs varam kļūt par Budu, ir nonsens. The idea of the Buddha can manifest at subtle levels in a subtle light body in the meditations of yogis is a nonsense. Tad tā ideja, ka Buda var parādīties smalkā ķermenī meditējošiem jogiem, ir nonsens. And then in reality, as they say in the Vajrayana, un realitātē, kā tiek teikts when we Vajrayānā, have cultivated pure view, tad, kad mēs esam attīstījuši tīro skatījumu, things are in the nature of this and empty. tad lietas pastāv tukšuma un svētlaimes aspektā. So, the Sambhogakaya, Tad Sambhogakaya, the subtle light body. Tīrās gaismas ķermenis. So when we understand I think I'll go back to the process of death, and then we'll explain when we get to the 8th stage. Then we'll go back to the Pure Land. Okay, we're at the 4th stage. Atgriezīsimies pie trešā nāves posma. We're at the 3rd stage of death. Already the grasping is so strong. Tātad alkas un tveršanās ir tik spēcīgas. This is the time your loved one needs you most. Un tas ir tas brīdis, kad mūsu tuvniekam mums ir nepieciešams nepieciešams, lai mēs būtu tur visvairāk. Un ir iepriekšējā nodaļa par to, kā padarīt vidi labvēlīgu. Labākais scenārijs nāvei ir nomirt pašiem privātā istabā, lai tur būtu skaista vide. Ja viņi ir budisti, tad tankas, statujas, stūpes, svētās lietas, teksti, lai ir miers, skaists. Lai viss, kas ir tajā istabā, ir tāds, kas palīdz tā cilvēku prātam. Lai tur nav nekāda lietu gūzma, trokšņi, lai cilvēki neiet iekšā ārā. Un kaut arī ārsti un māsīņas ir ļoti laipni, bet tomēr slimnīcas nav labākā vieta, kur nomirt. Man draudzeņa Ješie Kadro, kas vada Karonas slimnīcu un paliatīvo servisu. Have lots of volunteers, nurses and helpers who help families of people who are dying. Viņam ir daudz māsu, viņam brīvprātīgo, kas palīdz mirstošiem cilvēkiem. So they will say that
as you die, even when you're sitting, you're moving gradually toward death, the mind becomes incredibly sensitive. Viņi visi saka, tajā brīdī, kad prāts nokļūst tuvu nāvei, tas kļūst ļoti jūtīgs. The smallest noise can be so distressing. Vismazākais troknītis var sagādāt lielu stresu. Already there's so much fear and drama just because you're dying. Pietiek jau ar to, ka pats nāves fakts vien rada lielu stresu. So, as Richard says, we have such a responsibility Rimčē saka, mums ir liela atbildība to make it peaceful. padarīt vidi mierīgu. No people we're strongly attached to should be there. Lai tur nav cilvēku, pie kuriem ir spēcīga pieķeršanās. Unless, of course, they're a helper as well. And they can help them. Ja vien viņi nevar palīdzēt. Keep your pets out of the room, especially cats. Ir jātur savu dzīvnieku ārpus no istabas, sevišķi kaķi, I mean, because attachment is so huge, you know. jo tad pieķeršanās ir ārkārtīgi spēcīga. Peaceful, quiet. Lai ir miers Everything should klusums, be conducive for the person to be peaceful. un lai viss ir piemērots miera radīšanai. And then especially the hours before death, you know. Un īpaši When this period is coming. tuvākajās stundās pirms nāves, You know, if they're Buddhists, ja viņi ir budisti, the prayers to be said, the practices to be done while, you know, hearing it, for the person to hear it. tad ir svarīgi, lai tā mirstošā persona zina pareizās lūkšanas un prakses. You know, the chapters, there's different kinds of practices. So some practices are called what to see and touch. Ir vairākas nodaļas veltītas tam, ko ir labvēlīgi redzēt un kam pieskarties. Rinpoche says just to see certain mantras so powerful. Rinpoche saka, ka redzēt dažus mantras ir ļoti spēcīgi prātam. Just to hear certain things so powerful. Dzirdēt dažas lietas ir ļoti spēcīgi. To touch. Pieskarties. Like a text on a crown or a chest or a prayer wheel or a stupa. Piemēram, teksti uz galvas virs vai pie sirds vai pieskarties stūpai. Then there's chapters on what to think about. Tad ir nodaļas, par ko domāt. Think about, you know, if they're Christian, think about God. Ja viņi ir kristieši, domāt par Dievu. Talk to them about God. Mēs varam runāt ar viņiem par Dievu, par paradīzi, So they can look forward to it. lai viņi var uz to raudzīties. How it's beautiful there. Cik tur ir How God skaisti, loves them. kā Dievs viņus mīl, How things there are much better than here. kā lietas tur ir daudz labākas nekā It's šeit. skillful means. You know. Tie ir prasmīgie līdzekļi. If you're a Buddhist, Un ja jūs esat budisti, think about domājiet Amitabha's Pure Land, par Amitabhas tīro which zemi, I'll describe in a minute. ko es tūlīt aprakstīšu. There's things what to meditate on. Ir lietas, par ko meditēt. The emptiness, the death, emptiness of the mind. Par tukšumu, par prātu tukšumu, Meditate on the death process. par nāves procesu, Meditate on bodhicitta. par madžitu. Many meditations. Daudz meditācijas, ko Things Rinpoche that iesaka. help read to them, think, talk to them about. Ir lietas, kas palīdzēs, ja mēs tās lasīsim, Then runāsim there's par another tām. chapter on what to hear. Ir vesela nodaļa, ko The ir names of the Buddha. labi dzirdēt, budu vārdi. Various mantras, about 20, 30 mantras. Ir kāds 20, 30 atšķirīgas mantras, ko ir labi dzirdēt. And what to do to purify negative karma. Ko darīt, lai attīrītu negatīvo karmu. 35 Buddhas. 35 budas, Vajrasattva. vaģrasatus praksts, Samaya Vajra, especially for those who've broken Samaya. samājā vaģrā, priekš tiem, kas ir Especially pārkāpuši solījumus. self-initiation. Un jo sevišķi, kuriem ir bijusi Those who've got izsvētība. highest tantric initiation and done fire puja. Tiem, kuriem ir, Especially for those who've got highest level tantric initiation and then who've done fire puja. jo sevišķi priekš tiem, kas ir saņēmuši augstākās tantra jogas iesvētības un kuri ir veikušas ugunspuģus un tā tālāk. There's Šis 87 prakses. altogether. Ir You 87 might do one or prakses. two, it's okay. Pat ja mēs veicam vienu vai divas ar tām, But this ir is labi. his book. Bet tā ir Rinpoches He grāmata. recommends things no one else has ever heard of. Viņš iesaka tādas lietas, par kurām mēs neviens neesam dzirdējuši. So at this time, Tad šis when the laiks, breath is, when this process is happening, kad šis process notiek, everything up to there should be preparing for this moment. viss līdz tam ir jāsagatavo tā, lai And tas ir because you are pienākti. familiar with the process, Un tad, kad mēs esam pazīstami ar you šo can procesu, see where they're at, you tad mēs varam redzēt, kurā posmā atrodas mirstošais. know what to do. Un tad mēs zinām, ko darīt. So at that time when the eyes are going, the ears are going, Un tajā brīdī, kad pazūd redzes un dzirdes and this apziņa grasping is so strong, un ir spēcīga pieķeršanās, that's when you strongly shouting the practices. un tad mēs varam skaļi izliekt tās prakses, lai cilvēks sadzird. Whatever's right, appropriate for that person, you know it because you know them, you know what they need, you know their practices, you know what to do. Tikai, protams, mums ir jāzina, kas ir piemērots tam cilvēkam. Then the breath stops, Un tad pārstāja that fourth stage. notikt elpošanas At this process šajā brīdī. At that point, oh no, sorry, the third stage sign, the third stage
wisdom that goes is no longer any recognition of friends, enemies and strangers. You've lost the plot. You've got no idea who these people are. Trešajā posmā tā gudrība, kas pazūd, ir tā spēja atšķirt starp draugiem, ienaidniekiem un svešiniekiem. Mums nav nekādas idejas par to. Which son? No consciousness. Man šķiet, ka pārstāj eksistēt ožas apziņa. It is. And then the ability to, I said the ability, then also the element is the fire element. Un tas elements, kas pārstāj, kas izzūd, ir ūdens elements. And this is why it's so powerful at this time when the grasping is strong. Un tieši tāpēc šajā brīdī, kad pieķeršanās ir tik spēcīga, tā kā siltums pazūd, mēs atvaramies pie siltuma. Ir ļoti augsts. Un ļoti spēcīga pieķeršanās. Tik spēcīga pieķeršanās var palaist to karmu, kas liek pārdzimt LS sfērās. Un tad ir 4. posms. Tad tā gudrība, kas pazūd, ir tas, ka jūs pat nespējat atpazīt, kas jūs esat. Jūs vairs neko nezināt. Mēs varam domāt par lietām. Mēs varam domāt, ko darīt, kur doties, ka tas ir tas un kas es esmu. Visi šie fakti par to, ka es esmu Robīna, ka es nāku no turienes un turienes, es daru to un to, šie visi fakti pazūd. The tactile and the tongue consciousnesses. Pazūd taustes un garšas apziņa. As Geshe Raptin says. Kā Geshe Raptin saka. That tongue, they say it turns blue at the root. The tongue gets short. Šī mēle samazinās un paliek. The world says that. Paliek nedaudz zila tās pamatnē. But as Geshe Raptin said. Un Geshe Raptin saka. That tongue that spent its life gossiping is now useless. Tā mēle, kas ir pavadījusi visu dzīvi pļāpājot, tagad ir bezjēdzīga, nedarīga. And the breath goes out. Tad elpa, pēdējais elpas vilciens, and no longer comes in. Un elpa vairs netiek ievilkta. So people report all sorts of experiences there. Un šajā brīdī cilvēki ziņo par dažādām pieredzēm. Breath goes slowly, rattling, all this business. Ka tas prasa ilgu laiku. Elpa kļūst ļoti lēna, bet es neesmu bijusi daudz pie mirstošiem cilvēkiem. So the materialist view says you're dead now. Materiālisti teikt, ka jūs šajā brīdī esat miruši. Jūsu smadzenes ir mirušas. Bet Buda saka, ka jūs šajā brīdī vēl neesat miruši. Ir apstājušās tikai rupjākās apziņas līmenis. So this is what happens when you dream. This is the same process. You've gone to sleep now, except obviously death is more dramatic because the breath has stopped completely. But the same process at death. Un līdzīgi process notiek tad, kad jūs dodaties gulēt. Nāve, protams, ir daudz dramatiskāka, bet analoģiski process notiek arī gulētiešanas laikā. Listen, what time was us having lunch? Can I make a recommendation? Vai es varu ieteikt kaut ko? That we just kind of go and finish and then go. Don't wait to have lunch break. I won't keep you for hours, but if you just have a bit of a break, quick break, if you're not going to faint with hunger, I've got a feeling much better I've got a feeling. We decided yesterday not that, but I've got a feeling to do. Just seems to make sense to me. Another hour or so. I mean, if we had an hour and a half of lunch, we've got an hour left after that. Hour and a half. If we have another hour and a half, a quick break of an hour and a half, we're done. You can go home and have your lunch and relax and have the day off. Is that better than the other plan? What would you prefer? Decide. The first plan? Tell them. Okay. Tad pirmais plāns ir, ka mēs tagad neejam pusdienu pauzē, bet turpinām, tad uztaisām atkal mazāku tejas pauzīti, un ja vien mēs nenoģībstam, tad šis variants man šķiet labāks nekā ar lielo pusdienas pauzi. What do you think? What would you prefer? Kureiz? What would you prefer? First one or second one? Anybody want the second one? Paceļ rokas tie, kur grib otro. Don't care? Second one was to have a lunch break for an hour and a half, and then come back. And then come back for another hour or something. You with me, people? Yeah. So you prefer to do the first one? Yes. Have a quick break. Let's have a quick break now. Cup of tea break, relax. Unless you're going to faint with hunger, have a sandwich or something. And then we can come and finish. Is that okay with you? I changed the plan. Did you buy lunch? It's okay. Did you buy lunch? We can have cake. Have cake. Have afternoon tea. Have afternoon tea before we have lunch. Is that okay? What do you think, people? Yeah. All right, let's go. Labi, tagad īsā pauze. We're going to the 4 stages.
Atceramies, ka mēs paliekam pie Then what 4. happens to the time posma, of death when the mind leaves the body? un kas notiek pie tā posma, kad And the different options apziņa of pamet types of ķermeni, rebirth, kādas ir including a pure land. kādas ir pārdzimšanas iespējas, ieskaitot tīro zemi.